Sitwasyon sang Ungka flyover ginachekyar sang monitoring team sang DPWH. Ahensya, magapatigayon man sang live load test. Inigitutukan ni Zen Kilantang. Nagagamit sang total station equipment o surveying instrument ang Department of Public Works and Highways sa pagchekyar sang sitwasyon sa Ungka flyover. Kada adlaw nagabantay ang monitoring team agud ma-monitor kung may paghulag sa mga pier o kung ang vertical support structure sang flyover, partikular sa Pier 4, 5 kag 6. Pinaagi sa sini nga device makita ang anggulo sa mga haligi sang tulay kag ma-record kung may paghulag. Una na nga pahayag ni DPWH 6 Engineer Jose Alfruto nga base sa ilang monitoring, umpisa sang Enero wala na sang vertical displacement o kung pag-usmod sa flyover. Apang para makasiguro, magapatigayon ang DPWH sang live load testing subong nga bulan. What we are planning to do is to conduct a dynamic test using loaded trucks nga para ma-double check ta kung wala nagidman sang further settlement after the concrete ground was applied. So amo na subong ang ginaplano ta nga himuon. It is a series of dynamic tests using live loads para mabalaan tagid. Samtang ginpaathagman ni Oropel ang delay sa pag-release ng resulta sang geotechnical investigation nga ginpatigayon sang third-party consultant. Actually, number one, it is a very technical study, a comprehensive study conducted by the third-party consultant. Ang result ng evaluation sa Bureau of Design is not only to check merely the submission of the third-party consultant. So it takes further study also coming from the Bureau of Design. Ginapaabot sang DPWH-6 nga mapagwa na subong nga semana sang Bureau of Design ang resulta sang nasambit nga investigasyon. Zen Kilantang para sa GMA Regional TV Early Edition.